हॅलो स्टुडंट्स अँड वेलकम टू स्मार्टियस एज्युकेशन अकॅडमी. आज आम्ही तुमच्या खातीर घेवन आयलात पॉलिटिकल सायन्स पार्ट 2 हो व्हिडिओ. ह्या व्हिडिओन आम्ही स्टेट लेजिस्लेचर अँड स्टेट एक्झिक्युटिव्ह हे 2 चॅप्टर्स कवर केलात. आय होप तुम्ही प्रिवियस व्हिडिओ पळयला आसतलो पॉलिटिकल सायन्स पार्ट 1 जितून आम्ही युनियन एक्झिक्युटिव्ह, युनियन लेजिस्लेचर अँड ज्युडिशरी हे चॅप्टर्स कवर केलात. सो ह्या व्हिडिओन हांव तुमकां इन डिटेल सगळे पॉयंट्स एक्सप्लेन करपाना, बिकॉज आय नो हो व्हिडिओ जस्ट तुमच्या एग्जामीच्या पयलीं येता आनी म्हाका तुमचो चड टायम वेस्ट करपाचो ना. जे पॉयंट्स नेसेसरी आसा एक्सप्लेन करपा सारके आसात तेच पॉयंट्स एक्सप्लेन करतले. अँड एट द एंड ऑफ द व्हिडिओ तुमकां जे क्वेश्चन्स आसा ते मेळटले. सो माय एडवायज इज की तुम्ही हे पॉयंट सगळे रेफर करात आणि त्या क्वेश्चनाचेर फोकस करात. सो लेट्स स्टार्ट विथ द व्हिडिओ. फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन. The state legislature is the law-making body at the state level. It enacts laws, controls finances, and monitors the executive. There are two types of state legislature, which is unicameral and bicameral. Unicameral means one house and bicameral means two house. The state legislature जे असता ते स्टेटा खातीरूच असता, whereas union legislature जे आमी पळयल्ले that is for the whole country, for example the full India, आणि state legislature is just for the state like Goa, Maharashtra, all the states in the country. आणि there are two types of state legislature. Unicameral म्हळ्यार जातून एकूच हाऊस असता and bicameral जातून two houses आसा. So we'll see further कशे one house आणि two house ते. So composition of the state legislature. Unicameral legislature म्हळ्यार विधानसभा. मोस्ट इंडियन स्टेटीनी विधानसभा असता. आणि बायकॅमरल लेजिस्लेचर म्हळ्यार लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली प्लस लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल असता. लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इज विधानसभा, whereas लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल इज विधान परिषद, जे थोड्याच स्टेट्सांनी असता लाईक महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार अँड सम मोर स्टेट्स. Next, composition of legislative council. Members are elected through various methods including by MLAs, graduates, teachers and governors nominations. आता हे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलाचे म्हळ्यार विधान परिशदांचे मेंबरांक कशे इलेक्ट करता. MLAs इलेक्ट करता, ग्रॅज्युएट्स, टिचर्स आणि गव्हर्नराच्या नॉमिनेशनाचेर काउन्सिलाचे म्हळ्यार विधान परिशदाचे मेंबरांक इलेक्ट करपाक मेळटा. नेक्स्ट, गव्हर्नर. द गव्हर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट and he acts as a bridge between state and central government. Now, the position of the governor. The governor acts as the constitutional head but operates on the advice of the chief minister and the council of minister. Governor जरी constitutional head असलो बट तो चीफ मिनिस्टर आणि काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरांकडल्यान एडवायस घेऊनच आपले डिसिजन्स घेता. अँड दीज आर द अपॉइंटमेंट अँड टेन्युअर अँड क्वॉलिफिकेशन्स ऑफ द गव्हर्नर जे तुम्ही रीड करपाक शकता. These are the powers and functions of the governor. Executive power. In executive power, he can appoint the CM, Chief Minister, the Council of Minister, Advocate General, State Election Commissioner. हांका अपॉइंट करपाचो जो पावर आसा ताका आमी एक्झिक्युटिव्ह पावर म्हणटा. लेजिस्लेटिव्ह पावर म्हणल्यार समन्स, डिसॉल्व्स द लेजिस्लेचर्स, गिव्स असेंट टू बिल्स. म्हळ्यार जो लेजिस्लेचर आसा, स्टेट गव्हर्मेंट आसा ते डिसॉल्व करपाचो हे पावर गव्हर्नरा कडेन आसता. बिल्स एक्सेप्ट करपाचो पावरूय गव्हर्नरा कडेन आसता. त्या पावराक लेजिस्लेटिव्ह पावर म्हणटा. देन वी हॅव फायनान्शियल पावर्स, ज्युडिशियल पावर्स. देन बिल्स रिजर्वड फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट. Bills that violate the constitutions, bills affecting national importance and bills on concurrent list requiring union government's intervention. थोडे बिल्स जे असता जे कॉन्स्टिट्यूशनाक व्हायोलेट करता किंवा नॅशनल इम्पॉर्टन्साक अफेक्ट करता असले बिल्स आसा ते गव्हर्नर रिजर्व करून दवरता प्रेजिडेंटाक धाडपा खातीर, प्रेजिडेंटाच्या अप्रुवला खातीर. नेक्स्ट,
this is the composition, tenure and session and qualifications required for state legislature. MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह कावन्सील जावपाक जे क्वॉलिफिकेशन्स लागतात तांचे टेन्युअर हे सगळे हातून मेन्शन केल्ले आसात जे तुमी रीड करपाक शकता. नेक्स्ट, द पावर्स अँड फंक्शन्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. यू कॅन जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट्स. लेजिस्लेचर्स कंट्रोल ओवर स्टेट फायनान्स. लेजिस्लेचर स्टेटचे फायनान्स कसो कंट्रोल करता ताच्या बद्दल हांगा हे पॉइंट्स दिल्ले आसता. ही अप्रूव्स द एन्युअल बजेट, मॉनिटर्स गव्हर्मेंट्स एक्सपेंडिचर, passes money bills and taxation laws. Without its sanction, even a single paisa cannot be spent. Proposal for increase or decrease of taxes are to be approved in the assembly. Electoral functions of state legislative assembly. जे राज्यसभाचे मेंबर्स आसता तांकां इलेक्ट करपाचें काम करता. देन दे ऑल्सो elect the President of India and can participate in the election of Vice President in some cases, and they also elect the Speaker and the Deputy Speaker. Control over state executive. Legislature exercises control over the executive through question hour and debates, no confidence motion against ministers, passing censure motions. Okay, ये असा control over state executive. And how governor exercises his power, this points you can just read. Then legislature in Goa. In Goa we have only one house, that is Vidhan Sabha, and in Goan 40 MLAs asa which are elected for a tenure of 5 years, and the governor of Goa is appointed by the president. Every state governor is appointed by the president. आणि आमची स्टेट जी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसा ती पोरवरी आसा. तुमी त्या सायडीन गेला जाल्यार तुमी पळयलां आसतलीच की पोरवरी वी हॅव विधानसभा, द स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. दिस इज द एंड पार्ट, द कंक्लुजन ऑफ द चॅप्टर. आता आमी पळोवया स्टेट एक्झिक्युटिव्ह. Now, state executive is made up of the governor, the chief minister and the council of minister. Governor जो आसा he is the nominal executive. Chief minister जो आसा he is the real executive. Okay. So governor हे आमी already previous chapteran हे points पळयल्ले आसात. And these are the powers of the governor: executive power, power of pardon, discretionary powers. You can just go through this points. The chief minister. Chief minister is the real head of the state executive, leader of the majority party in the legislative assembly. The chief minister is appointed by the governor and he acts as a link between the governor and the state legislature. The functions of the chief minister. He is the head of the government and leader of council of minister. Advises the governor on appointments and policy decisions, presides over cabinet meetings, represents the state at national and international levels, and is responsible for maintaining law and order. हे आसात chief ministeraचे functions. Points सामके easy आसात, very easy to understand. Then coming to the council of ministers. The council of ministers is headed by the chief minister, assist the CM in policy making and administration. Now, the council of ministers is divided into 3 categories: cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. Then the council of ministers, their tenure and formation. The council of ministers remain in power as long as it has majority in the legislative assembly. The CM can reshuffle or expand the ministry at any time. CMाक जर जाय जाल्यार तो एक्सपांड करपा शकता द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ही कॅन रिशफल हाजे पोर्टफोलियो, दॅट इज हाजी मिनिस्ट्री काडून दुसऱ्या मिनिस्टराक दिवपाची, तांच्या मदीं एक्सचेंज ऑफ मिनिस्ट्रीज करपा शकता.
Formation of the Council of Ministers. The governor appoints the CM, who then selects the ministers. Ministers are sworn in by the governor. Ministers must be members of the state legislature. Then the role of the Council of Ministers. Council of Ministers जे आसा ते policy making then to give the advice, legislative function administration budget preparation help करता minister chief minister so हे त्यांचे roles आसा. Then state executive in Goa. Like other states, दुसऱ्या स्टेटा सारकेच गोवाचो जो गव्हर्नर आसा ही इज द कॉन्स्टिट्युशनल हेड ऑफ द स्टेट. द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज द हेड ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट आणि द कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स जे आसा ते CMक गव्हर्नन्सान असिस्ट करता. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन्स इन गोवा वर हेल्ड इन डिसेंबर 1963 आणि गोवान स्टेटहूड 30th May 1987 अक्वायर केल्लो. In Goa, we have total of 12 cabinet ministers. So this is the conclusion part. You all can read these points. हे तुम्ही points read करात. And हे questions आसा जे 1 marks खातीर येता. Most of the questionाची answer आमी cover केल्ली आसात in the video. And these are some questions for 2 marks. चडशे क्वेश्चनाची आन्सर्स आसा विडियोन बट जे तुमच्या टिचरीनूय तुमकां शिकयला तेय तुमी रेफर करात. थँक्यू तुमी हो विडियो पळयल्या बद्दल. आय होप हे पॉयंट्स तुमकां हेल्पफूल जातले आनी क्वेश्चन्सूय हेल्पफूल जातले. तुमकां जर विडियो आवडला आसत जाल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात. तुमच्या फ्रेंड्सां बरोबर शेअर करात. तांकांय शिकुनी आनी तुमीय शिकात.